اکسائے چین کا علاقہ اور تنازع، راجہ گلاب سنگھ کی غلطی، لداخ، اروناچل، اکسائے چین، سیاہ چین، لائن آف ایکچول کنٹرول، گلگت بلتستان۔ دوستو چین کہتا ہے اکسائے چین میرا علاقہ ہے جو تبت کا حصہ ہے، دوسری طرف انڈیا کلیم کرتا ہے کہ اکسائے چین میرا علاقہ ہے جو اروناچل کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کہتا ہے کہ وادی شنگسگام میرا علاقہ ہے جو گلگت بلتستان کا حصہ ہے، جبکہ چین کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے جو پہاڑی علاقوں، ندی نالوں، جھیلوں پر مشتمل ہے۔ اصل میں اکسائے چین بالکل برفانی علاقہ ہے، یہ کس کا ہے؟ انڈیا کا یا چین کا؟ ادھر اگر شنگسگام پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا علاقہ ہے، تو پھر پاکستان نے 1335 مربع میل کا علاقہ چین کے حوالے کیوں کر دیا؟ دوستو اکسائے چین کی سویلین آبادی خود کیا چاہتی ہے؟ یہ تنازع جو برفانی علاقے کا ہے اصل میں کیا ہے؟ 1800 میں گلاب سنگھ نے اس علاقے میں ایک قلعہ تعمیر کیا اور قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی فوج کے کچھ جوان گرمیوں کے موسم میں یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے۔ دوستو میں ہوں مظہر اقبال اور آج کی اس ولاگ میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو نقشہ سمجھاتا ہوں، باقی کی کہانی بعد میں۔ یہ ہے پاکستان کا علاقہ گلگت بلتستان، اس کے اوپر شنگسگام وادی ہے جس کا ٹوٹل رقبہ 85 مربع میل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ چین ہے، ادھر ہی کوہ کرم کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ ساتھ جموں کشمیر کا علاقہ ہے جو انڈیا کے اندر ہے، اور یہ نیچے آزاد کشمیر کا علاقہ ہے جو پاکستان میں ہے۔ جموں کشمیر میں یہ سری نگر ہے، اور یہ اروناچل کا پہاڑی علاقہ ہے، اور ساتھ لداخ وادی بھی ہے، اور اس سے آگے ہے اکسائے چین کا علاقہ جو اصل معاملہ ہے۔ اکسائے چین اور انڈیا کے درمیان جو باڑ والی لائن ہے اس کو LAC کہا جاتا ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول، جو 3488 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، اور یہاں پر کوئی بھی باڑ دوسری موجود نہیں ہے، مطلب لوہے کی یا وغیرہ۔ اور ایک فرضی لائن یہاں پر بارڈر کے طور پر تصور کی گئی ہے جو 1914 میں برٹش راج کے وقت لگائی گئی تھی۔ اچھا، اکسائے چین کے ساتھ تبت ہے جو چین کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی چین کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے پنگیانگ۔ دوستو انڈیا اس کو اروناچل کا حصہ قرار دیتا ہے اور چائنا اس کو تبت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اب اصل گیم شروع کرتے ہیں۔ دوستو اکسائے چین والے علاقے کا جو مکمل رقبہ ہے وہ 38,000 مربع کلومیٹر ہے، اس سے بھی کچھ اوپر ہے۔ سن 1800 سے پہلے یہ علاقہ چین کا حصہ تھا جب چین ملک نہیں تھا، ریاستوں پر مشتمل تھا ہندوستان کی طرح۔ اس وقت ریاست کشمیر پر ہندو ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کی حکومت تھی۔ اس نے فوج کشی کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے نزدیک ایک قلعہ تعمیر کیا تھا جس پر اس کی فوج کے جوان گرمیوں کے موسم میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ دوستو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت نہ چین ایک مکمل ملک تھا اور نہ ہی انڈیا ایک مکمل ملک تھا، یہ ہندوستان تھا، بھارت تھا، اور وہ چین نہیں تھا۔ مختلف ریاستوں پر اور مختلف قسم کی دوسری بادشاہت اس وقت قائم تھی، نہ ہی چائنا مکمل ایک وجود میں آیا اور نہ ہی انڈیا وجود میں آیا تھا، تو کبھی اس کی فوج اور کبھی اس کی فوج جو چاہتے تھے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس وقت کی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک برفانی علاقہ ہے، نہ وہاں پر اناج اگتا تھا اور نہ ہی فصل اگائی جاتی تھی۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر کسی بھی ملک نے، یعنی کہ نہ انڈیا اور نہ چائنا نے اس وقت اس کے اوپر فوکس کیا تھا، اور نہ ہی زیادہ اس کے پیچھے کوئی بھاگ دوڑ کی تھی، کیونکہ یہ برفانی علاقہ تھا تو چین کی جتنی بھی ریاستیں تھیں زیادہ ان لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہ دی، لیکن چائنا کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اور دوسری طرف کشمیر کے مختلف راجاؤں نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ یہ برف باری والا علاقہ ہے، لیکن ہندو راجوں کو یہ معلوم تھا کہ اس علاقے پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے 1800 میں۔ یہ علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ پھر 1914 میں جب برٹش راج تھا تو اکسائے چین والا حصہ ویسے ہی پڑا رہا، زرخیز نہ ہونے کی وجہ سے چین کی ریاستیں خاموش رہیں اور ہندوستان کی بھی۔ دوستو لداخ یعنی کہ اروناچل کے ساتھ دریائے گلوان بہتا ہے، اور اسی علاقے میں دریائے شیوک بھی بہتا ہے۔ چین نے 1950 والے دور میں دریائے گلوان پر قبضہ کر لیا اور کچھ آگے آ کر زمین پر بھی، لیکن بھارت کے کمانڈروں نے زیادہ بات کو نہ بڑھایا اور مسئلے کو مکمل ختم نہ کیا۔
गलवान वादी का भारतीय इलाके के साथ सब सेक्टर कहलाता है हिस्सा, और यहीं से रास्ते हिंदुस्तान का अक्साई चीन की तरफ जाता है जो पाकिस्तान के सियाचिन के साथ भी लगता है। दोस्तों, हिंदुस्तान यहाँ पर एक छोटा सा पुल बना लिया था और आम सी सड़क, जिसका मतलब था वो अक्साई चीन पर कभी भी जा सकता है। जब चीन को पता चला कि इंडिया यहाँ पर पुल बना रहा है और एक सड़क, तो चीन के लिए ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि इसका मतलब था अक्साई चीन पर कब्जा। फिर हुआ ये कि चीन ने समझा कि हिंदुस्तान 1950 वाला अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसने एक सड़क बनाई जो तिब्बत को सूबे सिंकियांग से मिलाती है, और सड़क अक्साई चीन वाले इलाके से होकर गुजरती है। जब ये काम हुआ तो हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी चाइना के साथ। 1962 की जंग थी। इस जंग की रूह से चीन का अक्साई चीन पर मजीद कब्जा हो गया और उन्होंने इंडिया की फौज को वहां से निकाला और पुल भी ना बनने दिया, और हिंदुस्तान ये जंग हार गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम थे। जंग में नाकामी और शर्मिंदगी की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने फौज के सरबराह जनरल कोल और वजीर दिफा कृष्णा मेनन को निकाल दिया। इसके बाद चीन और हिंदुस्तान के दरमियान छोटी छोटी झड़पें होती रहती थी इन्हीं मकाम पर, यानी इन वादियों में। दोनों तरफ मुखालफत जारी रही। हिंदुस्तान ने एक शख्स को बना दी थी जिसका नाम था दलाई लामा। यह चीन में एक रूहानी पेशवा था और ये बागी था। चीन को मजीद इस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि इसके जरिए, इस आदमी के जरिए इंडिया वहाँ पर अटैक करवाता था। ये इसी तरह के अटैक थे जिस तरह वो सिंधी और बलोचियों के जरिए पाकिस्तान में अटैक करवाता है। और इसके बाद 3 साल तक दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बुरे रहे। इन हालात के पेश नज़र चीन ने इंडिया का दौरा किया, भारत का यानी कि। चीन के वजीर खारजा चो एनलाई ने एक मरतबा नेहरू को कहा था कि इस सरहद को छोड़ देते हैं, ये ना आपका इलाका होगा और ना हमारा, लेकिन वो ना माना। और मजीद चाइना ने यह भी कहा था कि आप लद्दाख पर हमारा हक तस्लीम कर लें और हम अरुणाचल पर आपका, लेकिन नेहरू ये भी ना माना। खैर, चीन का इस इलाके के ऊपर दोबारा कब्जा हो गया और हिंदुस्तान को अच्छी शिकस्त हुई थी। इसके 1 साल बाद नेहरू का इंतकाल हो गया और हिंदुस्तान में नई क़यादत आ गई। पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान दुश्मनी की जो फिजा थी वो बाकी रही। फिर इसके बाद राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को संभाला। उसने चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए 19 के एंड में चीन का दौरा किया, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि अगर चीन के साथ जंग में उलझा रहा हिंदुस्तान तो कुछ भी तरक्की नहीं हो सकती, ना हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है और ना कुछ। हिंदुस्तान का सफ़र था चीन के साथ दोस्ती की तरफ। इस सफ़र में नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचा। इस तरक्की के सफ़र में दोनों मुल्कों ने खामोशी इख्तियार कर ली और इस मसले को ना सुलझाया, वैसे का वैसा रहने दिया। छोटी मोटी झड़पें चलती रही, लेकिन दुनिया की नज़रों के वो सामने नहीं थी, ओझल थी। दोस्तों, दुनिया को मौजूदा भारत चीन तनाज़े की संगीनी का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब दोनों ममालिक की फ़ौजों की क़यादत बातचीत से काबिल कबूल हल ना तलाश कर सकी। तो 2020 में 15 और 16 जून की दरमियानी शब को भारत की जानिब से गलवान वैली का इलाका वापस लेने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष बाबू की क़यादत में 400 फौजियों को बगैर किसी हथियार के भेजा गया। क्योंकि चीन और भारत के बीच गोली ना चलाने का मुआहदा हो चुका था, लिहाजा चीन ने पासदारी करते हुए नोकीले डंडों, खारदार तारों और पत्थरों की मदद से कर्नल समेत 20 से ज़ायद भारतीय फौज मौत के घाट उतार दी। और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 4 अफसरों समेत चंद कैदी भी बना लिए उन लोगों ने। उस वक्त चीन के 10,000 से ज़ायद फौजी भारत की सरहद के अंदर मौजूद थे और अपने बैंकर्स बनाकर अपनी पोजीशन कंट्रोल अपना हासिल कर चुके थे, मजबूत बैठे हुए थे। चाइना ने इनके फौजियों को मारा क्यों? क्योंकि इसी साल भारत ने 3500 किलोमीटर लंबी 65 मुख्तलिफ सड़कों के मंसूबे का इफ्तिताह किया, जो दिफाई लिहाज से बहुत अहम है। ये सड़कें गलवान वैली यानी इसके साथ चाइना के साथ वाले इलाके और श्रीनगर वाले इलाके और दूसरा पैगांग झील और इन वगैरह इलाकों में अपनी ये सड़कें बनानी शुरू कर दी थी। भारतीय फौज को पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान तक आसान रिसाई के अलावा नेपाल के साथ मुतनाज़ा सरहदी इलाके से होती हुई तिब्बत में मौजूद हिंदू
तहरतस्तान कैलाश मंसूर के लिए सड़क की तामीर शुरू कर दी और इन सब से बढ़कर एक टनल बनाने के लिए खतीर मतलब कि अच्छी खासी रकम लगा दी जो शुमाली सूबे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ देगा। 19 अगस्त 19 को इंडियन आइन से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। इसका मतलब था कि लद्दाख यूनियन टेरेटरी बन गया, यानी कि अब इंडिया का हिस्सा बन गया। यानी अब कोई भी भारतीय शख्स इंडिया से उठकर यहाँ पर आ सकता है और ख़रीद सकता है ज़मीनें और अपने मकान बना सकता है और जो कुछ वो वहाँ पे करना चाहे। ना सिर्फ ये बल्कि 19 अगस्त 19 के बाद जो नक्शा जारी किया इंडिया ने, उसमें उक्साई चीन और आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाया गया। जब चाइना को भारत के इस अंजाम का पता चला कि भारत तो ये कुछ करने जा रहा है, तो चाइना ने समझा कि वक्त पर कोई कदम उठाना चाहिए। 6 मई 2020 को चीन ने LAC में दाखिल हुआ और 20 मई 2020 को नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें भारत के ज़ेरे इस्तेमाल अपने इलाके कानूनी तौर पर अपना हिस्सा जाहिर किया। दोस्तों, अभी तक ये इलाका वैसे का वैसा है। यहाँ पर मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जंगें हो चुकी हैं, लोग मारे गए हैं, पैसों का ज़िया हुआ है और इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन मामला वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। हो सकता है अक्साई चैन पर, जैसा कि ये पहले भी कब्जा कर चुका है, यानी कि चीन, दोबारा भी वो इसके ऊपर अपना हक जमाए रखेगा और ना इंडिया के पास इतनी ताकत है कि वो इसके साथ चाइना के साथ टक्कर ले और ना ही वो ले सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।